अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी भाई का चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मज़ीद आगे न्यू जॉब्स आ रही हैं और जॉब्स की अपडेट के लिए आपको लाजम बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिले और फ़ौरन आप इंटरव्यू के लिए चले जाएँ। आज भी बड़ी अच्छी जॉब्स हैं और मज़ीद आगे न्यू जॉब्स आ रही हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं या ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, इंशाल्लाह उनको भी जल्दी यानी कि ऑफ़र लेटर मिल जाएंगे और उनको भी यानी कि जल्दी ही तमाम मामलात क्लियर उनके हो जाएंगे। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो फ़ौरन इंटरव्यू पे जाया करें। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना हो, कुछ मज़ीद मालूमात चाहिए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो में आपके साथ नंबर भी शेयर करूँगा अपना, ठीक है। अगर जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं है तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। टेलीग्राम आपको पता है कि जैसे व्हाट्सअप की तरह ही यूज़ होता है, तो काफ़ी यानी कि अच्छा वो भी ऐप है, तो उसके अंदर भी आप मुझे यानी कि मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं नंबर शेयर करूँगा अपना। बहुत सारे लोगों का एतराज़ है कि आप नंबर शेयर नहीं करते हमारे साथ। तो जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं है, मुझे पता है हर कोई इंस्टाग्राम नहीं यूज़ कर सकता, ना ही कोई करता है। बहुत से लोग जो वो यानी कि ज़्यादा इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते, मोस्टली लोग व्हाट्सअप ही यूज़ करते हैं। लेकिन टेलीग्राम सेम टू सेम व्हाट्सअप की तरह है और इसमें आप इजीली अपना यानी कि अकाउंट बना सकते हैं। तो आप वहाँ पर मुझे यानी कि मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपसे रब्ता किया जाएगा, ठीक है जी। तो आज की वीडियो बेसिक है जी, इसमें मल्टी जॉब्स हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। इसके अंदर डिफरेंट जॉब्स हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनका काम वही है कि वो फ़ौरन इंटरव्यू के लिए जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। तमाम चीज़ें मैं आपको पता स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो जिस किसी को समझ ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज आप लाजम किया करें, ठीक है जी। तो आज की जो जॉब है इसमें मल्टी जॉब है, ठीक है जी। मल्टी आगे वैकेंसीज़ हैं। मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगा, तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें कंपनी डिमांड कर रही है आपसे। तो वो आपने ज़ाहिर बात है डिमांड कर रही है तो इट्स मीन कि आपके पास होनी चाहिए वो चीज़ें, ठीक है जी। इसमें देखें मल्टी जॉब है, तो इसमें तकरीबन 5 किस्म की जॉब हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नीचे नाम भी मैं मेंशन करूंगा और वैसे भी बता दूंगा। अगर मेरे बोलने में कोई मिस्टेक हो तो आप नाम चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे लोकेशन, डेट और पेपर्स के मतलब भी बताऊँगा आपको, ठीक है। इसमें देखें डंपर मैकेनिक की जॉब है सबसे पहले, ठीक है जी। डंपर मैकेनिक, जो लोग मैकेनिक का काम जानते हैं, अपनी होम कंट्री से करके आए हुए हैं यूएई के अंदर, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। डंपर में देखें डिफरेंट किस्म की बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं। मैं पिक्चरें भी शो करता रहूँगा साथ साथ आपको ईज़िली, ताकि समझ आ जाए। बाकी जो लोग इस फील्ड में हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है। जो लोग नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो मैकेनिकी काम में नए हैं, तो उनको साथ साथ थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक की भी ज़रूरत है कंपनी को, ठीक है जी। इसके अंदर हैवी इक्विपमेंट में मेरा ख्याल है कि इनके पास जो वो बड़ी बड़े यानी कि हैवी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, मशीनरी होती है, जिससे आपको पता ही कि बिल्डिंग्स बनती हैं, तो फिर मशीनें लगती हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए मैकेनिकों की ज़रूरत होती है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये अपना आ जाता है मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब है। मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब है, जो मेंटेनेंस इंजीनियर का एक्सपीरियंस जानते हैं, जिनके पास मौजूद है, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि बड़ी अच्छी सैलरी के साथ ये जॉब आपके लिए आई है। इसमें देखें डिफरेंट बेनिफिट मिलेंगे, कंपनी जो देगी मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जॉब की कैटेगरी बता रहा हूँ कौन कौन सी जॉब है, इसके बाद मैं आगे आपके साथ इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो भी शेयर करूँगा। इसके बाद एक ये वाली जॉब है, ये टायर मैन की जॉब है, ठीक है जी। टायर मैन, अब इसमें देखें पंचर वाला जिसको बोल रहे हैं या टायर मैन बोल रहे हैं, इसमें गाड़ियों के यानी कि सारे बार टायर पंचर भी होते हैं, चेंज भी करने होते हैं, 100 मामलात होते हैं उसके। तो टायर मैन की जॉब आई है। तो जो लोग टायर मैन का एक्सपीरियंस जानते हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। इसमें देखिए तालीम का इतना इशू नहीं है, तालीम का इतनी ज़रूरत नहीं इस काम के लिए। तो इस काम को अगर कोई समझता है, कुछ जानता है, तो फ़ौरन इंटरव्यू के लिए जाए फ़ौरन, तो आपको इंशाल्लाह ये जॉब मिलने वाली है, ठीक है जी। टायर मैन का बड़ा अच्छा काम है और बड़ी अच्छी सैलरी के साथ मिलने वाली है। आगे आ जाता जी मैकेनिकल फिटर, ठीक है जी। इसमें मैं नीचे नाम शो कर रहा हूँ, ये देख लें। अगर मैंने आपको पहले बोला अगर बोलने में कोई मिस्टेक हो तो आप नाम चेक कर सकते हैं। तो इसकी भी हायरिंग चल रही है, जो लोग इस काम को जानते हैं वो लोग भी पहुँचे वहाँ पर। तो मैंने आपको तकरीबन ये 5 किस्म की जॉब्स बताई हैं, ठीक है जी। नीचे नाम मैंने मेंशन किए थे, जिन लोगों को समझ आए बेहतर है।
تو ان کے علاوہ اور بھی آگے مزید جابس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف انف نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی آگے جابس آ رہی ہیں جس میں دیکھیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کی جابس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ اسٹڈیز کے ساتھ آتی ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک جاب آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، ٹھیک ہے، اپلائی کرنا یا نہ کرنا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن شیئر کرنا میرا ایک سب کے ساتھ ایک فرض ہے، تاکہ جو لوگ جاب لیس یو اے کے اندر موجود ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اچھی جاب کے لیے، اچھی سیلری کے لیے، بہت لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یار جنہوں نے اپنے آن ویزے لیے ہوئے ہیں لیکن کام ان کو آتا ہے، جیسے ایک مکینیکل لگا لیں، اس کو کام ایکسپیرینس اس کے پاس بہت ہے، لیکن اس کو کوئی کمپنی کوئی یعنی کہ اچھی سیلری نہیں مل رہی ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ ان بڑی کمپنیوں کے ساتھ اٹیچ ہوں تاکہ ان کو اچھے بینیفٹ ملے۔ دیکھیں جتنی بڑی کمپنی کے ساتھ آپ جائیں گے کام کرنے کے لیے، تو ظاہر بات ان کے جو رولز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مطابق ہوتے ہیں، امپلائی کو پراپر سیلری ملتی ہے، ٹکٹ ملتی ہے سالانہ، اور اس کے علاوہ مختلف او ٹی ٹائم اور ڈفرینٹ یعنی کہ بینیفٹ ملتے رہتے ہیں کمپنیوں کی، عیدیں آ گئی، تہوار آ گئے، کوئی بھی اس میں دیکھیں ڈبل سیلری مل جاتی ہے، تو اس طرح کے یعنی کہ معاملات چلتے ہیں جو کہ چھوٹی کمپنیوں میں یہ چیزیں مس ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ بڑی کمپنی میں جائیں، جیسے کہ امیزون ہو گیا، نون ہو گیا، امیزون کی بھی جابس چل رہی ہیں، تو آپ کو اگر جاب وہاں پر کرنی ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو تمام طریقہ بتاؤں گا کیسے اپلائی کرنا ہے، کہاں اپلائی کرنا ہے۔ ان سائڈر اور آؤٹ سائڈر کے لیے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے جی، میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان سائڈر یو ای اور آؤٹ سائڈر یو ای کے لیے دونوں کے لیے رولز ڈفرینٹ ہیں، ڈاکومنٹس آلموسٹ سیم ہے لیکن رولز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے۔ اس میں دیکھیں آؤٹ سائڈر اور ان سائڈر میں فرق ہے، جو ان سائڈر ہے وہ ظاہر بات ہے وہاں پر موجود ہے، وہ اس نے تو پیدل جا کے یا گاڑی پہ جا کے انٹرویو پہ چلے جانا ہے، لیکن آؤٹ سائڈر کو ویزا چاہیے آنے کے لیے، تمام چیزیں چاہیے، تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ چیز ہے، تو وہ لوگ بھی مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ ان کو تمام چیزیں بتاؤں گا کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اچھا، اس میں جو تمام ایکسپیرینس کمپنی مانگ رہی، تمام جابس کے اندر ایکسپیرینس جو کمپنی مانگ رہی وہ 5 سال کا، لیکن جن کے پاس کم ایکسپیرینس بھی ہے وہ لوگ بھی لازم اپلائی کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا کام بھی بن جائے گا۔ اس میں ایج لمٹ جو بتائی گئی ہے وہ 22 سال سے لے کے 40 سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ یعنی کہ وہی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں ایکوپمنٹ آپ کو چلانے آتے ہوں، اور تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ جب ڈاکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں تو ڈاکومنٹس آلموسٹ سیم ہوتے ہیں، تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، ویلڈ ویزا سب سے پہلے، اس کے بعد آپ کے پاس اپنا ایمریٹس آئی ڈی ہونا چاہیے، پاسپورٹ، اور اس طرح کے تمام ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے تاکہ آپ جب جاب اپلائی کرنے کے لیے جائیں تو وہاں پر یہ تمام ڈاکومنٹس آپ ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ لوکیشن یہ نیچے میں شو کر رہا ہوں، اس لوکیشن پہ آپ نے جانا ہے، انٹرویو کی ڈیٹ ٹائم تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیٹ لوکیشن ٹائم چیک کر لیں، یہاں پر چلے جائیں، ٹائم سے جانا، آپ نے ٹائم سے پہلے پہنچنا وہاں پر تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ اس کے علاوہ مزید آگے نیو جابس آ رہی ہیں، تو نیو جابس کے لیے ظاہر بات آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو مزید نیو جابس کے بارے میں پتہ چل سکے، تو انشاءاللہ جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اچھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ لازم اس جاب کو اپلائی کریں، اور مزید آگے نیو جابس آ رہی ہیں جیسے کہ پھر ہر بار میں بتاتا ہوں، تو اسی طرح بھائی کے چینل میں بنے رہے، بھائی کو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔